बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, मैंने आपको एक ख़बर दी थी तकरीबन आप अगर 2-3 दिन पहले की मेरे व्लॉग्स देखें तो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगे, आप उसको नहीं रोक सकते। 14 मई 2024 की मैंने तारीख भी आपको बता दी थी कि इमरान खान साहब को इस केस में पेश करना ज़रूरी बन जाएगा, उसके अलावा केस आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो जनाब आज हमारी उस खबर पर मोहर लगा दी है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस अतर बिनल्ला ने आज चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा को मजीद बेनकाब कर दिया है, मजीद नंगा कर दिया है। बहुत अहम खबर है कि कप्तान की पहली झलक आज सामने आ गई है। एक बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में आज सारा दिन क्या होता रहा कि ताकतवरों के कैसे पूरे के पूरे प्लान के ऊपर पानी फिर चुका है और उनका प्लान क्या था, लेकिन अल्लाह हक है, सच का खुदा है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत के अंदर पेश होने जा रहे हैं। अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूंगा कि इमरान खान साहब कब पेश होंगे, कैसे पेश होंगे, कैसे उनको अदालत के अंदर लाया जाएगा, ये तमाम डिटेल्स हैं। और फिर जनाब दूसरी जानिब इस खतरे के सायरन भी बज उठे हैं। इमरान खान साहब की जो मज़ामती स्टेटमेंट्स हैं उनमें शिद्दत आती चली जा रही है। वो रोज़ाना की बुनियाद पर ख़त लिख रहे हैं, वो जनाब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो जंगल का बादशाह जो है वो उसका लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इमरान खान ने आज बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को खुली धमकी दे डाली है। ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की जनाब सूरत हाल है। हालात किस जानिब जा रहे हैं, धमकी क्या दी गई है, इमरान खान साहब ने क्या कुछ लिखा है ख़त के अंदर, अहम तरीन तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइव सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है वो बड़ी जो है वो हिजानी कैफियत उसमें आ चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान की जो इस हालात हैं उसमें एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ कि ताश खेलते हुए एक जवारी को ये खबर मिली कि उसकी माँ जो है वो मर गई। तो उसने पैगाम दिया कि कब्र की खुदाई करवाएं, मैं पहुँचता हूँ। फिर उसने कहा कि उसको पैगाम मिला कि कब्र की खुदाई भी हो चुकी है, तो उसने पैगाम दिया गुस्ल और कफन का एहतमाम करें, बस मैं ये बाजी ख़त्म कर लूँ फिर मैं पहुँचता हूँ। उसको खबर आ गई कि ये भी हो चुका है। फिर उसने पैगाम दिया कि जनाजा उठाएं, बस मैं पहुंचने लगा हूं। फिर उसको खबर मिली कि जनाजा रवाना हो चुका है। वो कहने लगा कि मौलवी को कहें कि बस शुरू करवाएं, बस मैं नमाज जनाजा पढ़ने के लिए पहुंचता हूं। उसको खबर मिली कि जनाजा भी हो चुका है, तदफीन भी हो चुकी है। वो कहने लगा कि अल्लाह बख्शिश फरमाए, चले नई बाजी जो है वो शुरू करते हैं। यानी कि ये सूरत हाल पाकिस्तान की है कि ये पाकिस्तान वो मरने वाली माँ है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, पॉलिटिकल गैंगस्टर्स, ब्रोक्रेसी, जब ये सारे के सारे लोग उस माँ की जवारी औलाद है जो बारी बारी खेल रही है और ताश के पत्तों की जो है वो उसको इंजॉयमेंट उसकी कर रही है और बारी बारी लगे हुए, उनको अपनी माँ की फिक्र नहीं है। और माँ जो है उसने रियासत हमेशा माँ जैसी होती है और इस माँ की जो उन्होंने तजरील कर दी है पाकिस्तान की तारीख में जनाब लिखा जाएगा। तो पाकिस्तान की मिसाल भी इसी माँ और इसी जवारी औलाद जैसी जो है वो सब जनाब बनी हुई है। और फिर कुछ और अहम खबरें हैं जो मैं आपके सामने जनाब रख भी देता हूँ। असद तूर उन्होंने एक बड़ी अहम तरीन जनाब स्टेटमेंट कहें या फिर उनका जो है वो तज्जिया कहें तो कहना जनाब गलत नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से स्टेबिलिटी की चाबी छीन ली है। पहले इस्टेब्लिशमेंट जब चाहती थी रातों रात मजहबी जमातों को खड़ी करती थी और मुल्क में इंस्टेबिलिटी पैदा करती थी, अब कुछ नहीं कर पा रहे। अब इमरान खान सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना हुआ है। इमरान खान साहब के पास वो चाबी है और चाबी उसके पास जब होगी तो वो चाबी इस्टेब्लिशमेंट के पास तो नहीं है। तो इस वजह से अब इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के सामने सरेंडर करना पड़ रहा है। आपको एक और खबर देना चाहता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि मौलाना फजल रहमान से मुलाकातों का सिलसिला जो है वो बढ़ाया जाए। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत दी हैं कि JUIF के सरबराह के साथ बदइत्मीमाती की फजा को कम करते हुए उनके तहफ़्फ़ुज़ात को जल्द अज जल्द दूर किया जाए। यानी कि अब मौलाना फजल रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एक पेज पर आ गई तो इस हुकूमत का मई और जून में चलना नामुमकिन हो जाएगा। ये हुकूमत अपने पाँव पर गिर जाएगी। इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब को अपने साथ मिलाकर
اور پھر حکومت جب یہ تحریک شروع ہوگی، تحریک تحفظ آئین، مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقاریرات کے سامنے محمود خان اچکزئی بہت بڑا ووکل ہے اس حکومت کے اندر، اپوزیشن کے اندر اختر منگل صاحب، پھر خان صاحب کی پوری جماعت، آج علی محمد خان صاحب نے جو آج تقریر کی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر، اور پھر اسد قیصر صاحب نے کہا کہ جناب آپ لوگوں نے ہمیں اٹھایا، جو ریحان زیب اس کے بھائی کو قتل کیا گیا اس کا جواب کون دے گا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب؟ یہ سوال پوچھا گیا، جرنیلوں کی گونج ہے پارلیمنٹ کے اندر، سب ایک ایک کر کے جو ہے وہ سب کا حساب مانگ رہے ہیں، یہ اب گریبانوں تک جو ہے بات جا پہنچی ہے، تو پاکستان اس وقت بڑی خطرناک ترین جناب صورتحال میں پہنچ چکا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی خبر ہے آزاد کشمیر سے کہ آزاد کشمیر مطالبات کی منظوری کے بعد احتجاج جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن رینجرز کی جانب سے فائرنگ کے واقعات کے خلاف آزاد کشمیر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی ہو چکی ہے، حالات کشیدہ ہیں، اور عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر آج آزاد کشمیر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ احتجاج اور مظاہروں کے پیش نظر ریاستی حکومت نے مظفر آباد میں آج بھی تمام تعلیمی ادارے اور زرعی دفاتر بند رکھنے کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے۔ اب رینجرز کی گاڑیوں سے فائرنگ کی گئی عوام کے اوپر، اور پھر عوام نے ان کی گاڑیوں کو جلا دیا تھا، تو آج اس کے ساری بنیاد پر آزاد کشمیر میں شٹر ڈاؤن جو ہے وہ ہڑتال ہو چکی ہے۔ جناب ایک اور بڑی اہم ترین خبر کہ عمران خان صاحب نے اس وقت جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کو کھلی دھمکی دے دی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ صورتحال مکمل طور پر جناب خراب ہو چکی ہے۔ دھمکی آرمی چیف صاحب کو کیا دی گئی ہے؟ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو آرمی چیف کو خط لکھا ہے وہ 6 مندرجات اس کے ہیں، اور اس میں انہوں نے ملک کی مسائل اور ان کا حل تجویز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے تو ملک کو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ جناب چلانا پڑے گا۔ یہ خان صاحب نے ایک خط لکھا ہے، وہ کبھی بھی اور کسی بھی وقت جو ہے وہ خان صاحب وہاں پر پہنچا بھی دیں گے۔ تو جناب اب جو سب سے بڑی اہم خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے اس خط کے اندر آرمی چیف صاحب کو ان الیکٹڈ لکھا ہے کہ آپ کو الیکٹ نہیں کیا گیا تھا، آپ فوج کی ایک آواز نہیں ہیں، آپ تو ریٹائرڈ آرمی چیف ہیں، اور آپ کے تو 9 مئی کیوں ہوا تھا، 9 مئی کے اندر جو ہے وہ کیا محرکات تھے، آج تک ڈیجیٹل کمیشن کیوں نہیں اس کے اوپر بنایا جا رہا؟ پاکستان تحریک انصاف بار بار کہہ رہی ہے کہ اس کے اوپر ڈیجیٹل کمیشن بنایا جائے، اور عمران خان صاحب نے اس خط کے اندر بھی آرمی چیف صاحب کو ان الیکٹڈ لکھ دیا۔ یہ بڑی خطرناک قسم کی جناب صورتحال ہے کہ خان صاحب ان کو ان الیکٹڈ لکھ رہے ہیں، کیوں لکھ رہے ہیں؟ جو 9 مئی ہوا تھا اس میں ان کے اپنے لوگ شامل تھے، جیسے کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جن کا کورٹ مارشل بھی ہو چکا ہے فیاض غنی صاحب، وہ ان کو سیک کر دیا گیا۔ کور کمانڈر منگلا جو ان سے زبردستی استعفیٰ لیا گیا، ایمن بلال صفدر صاحب، وہ بھی آپ کے سامنے، اور پھر مختلف بریگیڈیئرز، مختلف کیپٹن، مختلف قسم کے آفیسرز جو ہیں ان کو سیک کیا گیا، ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئیں۔ اور پھر شہباز شریف صاحب نے احمد میر صاحب کو ایک انٹرویو دیا، اس انٹرویو میں انہوں نے بات کی تھی کہ سینکڑوں فوجی افسران اس کے اندر شامل تھے اگر رپورٹ سامنے آ گئی، یعنی کہ جو 9 مئی ہوا تھا وہ اگر اس کا جوڈیشل کمیشن بن گیا تو اندر کی بغاوت سامنے آ جائے گی۔ تو اس وجہ سے خان صاحب نے لکھا کہ ان الیکٹڈ آرمی چیف۔ یہ بڑی خطرناک قسم کی جناب صورتحال ہے کہ سیاسی اور ملکی حالات بھی شدید گرم ہیں۔ آزاد کشمیر کی صورتحال وہ بھی تشویشناک ہے، اور بلوچستان اپنی جگہ، اور اوور آل پاکستان کی سیاسی حالات اس وقت جناب ٹھیک نہیں ہیں۔ تحریک انصاف اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان حالات بھی شدید گرم ہیں، اور پریس کانفرنس کے جواب میں 10 گنا پاکستان تحریک انصاف نے خطرناک ترین پریس کانفرنس کی، اس کا جواب دیا 9 مئی کو ایس پی آر پھر آرمی چیف کے بیان کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی کے کی طرف سے جو 10 گنا سخت جواب آیا، اور ساتھ ہی حالات کو نارمل کرنے کی بھی بات کی۔ ترجمان تحریک انصاف نے ایک اور پریس کانفرنس کر کے سخت سوالات جو ہیں ان کے جوابات دیے، لیکن معاملات کو نارمل کرنے کی بھی آفر کی۔ اب عمران خان نے سپیڈ کو کم کرنے کی بجائے سپیڈ کو مزید بڑھا دیا ہے۔ آرمی چیف کو خط لکھا، اور اس پہ انہوں نے لکھا کیا بات لکھی کہ ان الیکٹڈ آرمی چیف، اور انہوں نے 9 مئی کی اپنی گرفتاری کا ذمہ دار قرار دے کر معافی کا مطالبہ بھی کیا۔ انہوں نے آرمی چیف کو کہا کہ آپ میرے سے معافی مانگیں۔ یہ بڑی خطرناک قسم کی صورتحال ہے۔ تو اب معاملات کس جانب جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا کر رکیں گے؟ بڑی اہم ترین سوال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آرمی چیف صاحب کو جو خط لکھا ہے یہ کوئی عامی تعمی خط نہیں ہے، یہ بڑی جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہیجانی کیفیت ہے۔ تو جناب خطرے کے سائرن بج اٹھے ہیں، تو اس وقت طاقتوروں کے پلانز کے اوپر جو ہے پانی پھیر گیا ہے۔ بڑی کوشش ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو پچھلے 1 سال سے جو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، عمران خان صاحب جو ہے ان کو عدالت کے اندر پیش نہیں کیا جا رہا تھا۔ بہت سارے کیسز سے خان صاحب کو قید تنہائی کے اندر رکھا ہوا تھا، کیونکہ خوف تھا کہ اگر عمران خان صاحب کی جھلک آ گئی تو اس نے آ کر مکہ لے لانا ہے، اس نے آ کر میڈیا کو اسٹیٹمنٹ دے دینی ہے، اور جب وہ میڈیا کو اسٹیٹمنٹ دے گا تو پھر کیا صورتحال ہوگی آپ کے سامنے۔ آپ عمران خان کی تصویر میڈیا پر نہیں چلا سکتے، آپ عمران خان کا نام میڈیا پر نہیں لے سکتے، بانی چیئرمین کہا جاتا ہے، کبھی قیدی نمبر 804 کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ جو ہے وہ سینسرشپ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے میڈیا پر۔ تو آج الحمدللہ کپتان کی
पहली झलक जो है वो सामने आने जा रही है। मैंने आपको बताया था कि 14 मई को जो अहम तरीन केस होने जा रहा है वो नैब तरह अमीन का केस है, और उसके दरख्वास्त गुजार जो थे वो इमरान खान साहब थे। तो दरख्वास्त गुजार को अदालत में पेश होना ही होना होता है। अब दरख्वास्त गुजार तो जेल के अंदर कैद है। तो आज जनाब उस केस पर समाअत हुई और नैब तरमीम को लदम करार देने के खिलाफ हुकूमत के वकीलों पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी दरख्वास्त गुजार साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाज़त दे दी है। ये बहुत बड़ी खबर है। मैंने आपको बताया भी था कि इमरान खान के वकला जो है वो दरख्वास्त करेंगे कि जो मरकजी दरख्वास्त गुजार है उसको अदालत के अंदर पेश किया जाए। तो आज जनाब जो इमरान खान साहब हैं उनको 16 मई को वीडियो लिंक के जरिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इस केस के अंदर जो है वो पेश किया जाएगा। और चीफ जस्टिस कादी फाइसर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच लार्जर बेंच जो है इन अपीलों पर समाअत कर रहा है, और जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखैल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो हैं वो शामिल हैं। और समाअत के आगाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का खत अदालत में पेश किया गया, और वो इस मुकदमे में पेश होना चाहते हैं जिस पर अदालत ने कहा कि इमरान खान चाहें तो आइंदा समाअत पर वीडियो लिंक के जरिए दलाइल दे सकते हैं। चीफ जस्टिस कादी फाइसर साहब ने रिमार्क देते हुए कहा कि यह बड़ी अजीब सूरत हाल है कि इमरान खान जो इस मुकदमे के दरख्वास्त गुजार थे अब अपील में रिस्पोंडेंट हैं और उनकी यहाँ पर नुमाइंदगी नहीं है। और चीफ जस्टिस अतमिल्ला ने इस पर रिमार्क्स किए कि इस मुकदमे में दरख्वास्त गुजार इमरान खान को जाती हैसियत में पेश होना चाहिए। जनाब बड़ी अहम तरीन सूरत हाल कि उन्होंने कहा कि आप जाती हैसियत में खान को पेश करें, लेकिन आपको पता है कि चीफ जस्टिस कादी फाइसर साहब जो हैं लंबा लेटे हुए उनके आगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जाती हैसियत में पेश नहीं होंगे, वो वीडियो लिंक के जरिए जो है वो पेश होंगे। और वहां पर रिपोर्टर्स ने मुझे बताया कि जब जब इमरान खान का नाम वहां पर आता था तो चीफ जस्टिस कादी फाइसर साहब जो है जज्बाती हो जाते थे, उनके चेहरे का रंग जो है बदल जाता था। तो उन्होंने अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि उनको यहाँ पर पेश किया जाना चाहिए, वो इस मुकदमे में एक फरीक है और हम उनको पेश होने के हक से कैसे रोक सकते हैं। नैब का मामला है और जाती हैसियत का में पेश होना उनका हक है। तो लिहाजा जनाब अब 16 मई 2024 को यानी कि परसों इमरान खान जो है वो अडयाला जेल से सुप्रीम कोर्ट में जो है वो वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। और इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज की MPA हिना परवेज भट्ट साहिबा ने कहा कि न्याजी के लिए फिर से गुड टू सी यू के इंतजामात का हुक्म दे दिया गया है। यानी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अडयाला जेल के अंदर थे, उनको तो आप जाती हैसियत में जनाब अदालतों के अंदर पेश करते थे, कभी नैब के अंदर पेशी, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी, कभी फलान जगह पेशी। नवाज शरीफ साहब तो चलते फिर रहे थे, उनको मोबाइल फोन मिला हुआ था। इमरान खान साहब को 10 माह के अंदर आपने उसकी झलक भी देखने नहीं दी, आप उसकी मुलाकातें नहीं होने दे रहे। आपको इतना खौफ है, अब एक झलक से आप खौफ का अंदाजा लगा लें। जो और अहम तरीन सूरत हाल है कि आप तो इमरान खान साहब का जो नाम है वो मीडिया के ऊपर नहीं ले सकते, आप उनकी तस्वीर मीडिया के ऊपर जो है वो नहीं चला सकते। और फिर ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो वीडियो लिंक के जरिए यहाँ पर पेश होंगे। और जो नैब केस चल रहा है उसको जनाब टेलीविजन पर लाइव चलाया जा रहा है। पाकिस्तान टेलीविजन PTV न्यूज़ उसको बराह रास्त नशर कर रहा है, टीवी पर नशर कर रहा है। तो जनाब इमरान खान साहब जब वीडियो लिंक पर पेश होंगे तो क्या खान साहब जो है उनको वीडियो लिंक के जरिए जो है वो वहाँ पर दिखाया जाएगा हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर, या फिर ये बहाना बनाया जाएगा कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, या फिर वो ये बात करेंगे कि जनाब जो इमरान खान साहब जो है उनकी तस्वीर हम मीडिया के ऊपर नहीं चला सकते हैं। तो ये आने वाली सूरत हाल जो है वो बड़ी जनाब इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। लेकिन ताकतवरों का प्लान था कि इमरान खान की तस्वीर मीडिया पर ऊपर नहीं चलेगी, आज उस प्लान के ऊपर जो है पानी जनाब फिर चुका है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस टाइम अपने लाजमी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।